Jega. Silent. Bigay kay Malatay. For 3. No. No, number 20. Step back and shoot. No. Rebound by Kiko. Bigay kay Prestado. Prestado. Uy, nawali. Quazon. Messi. Di ako mga bola. To number 20. To Balagay. Side. Number 20. To Balagay. Messi for 3. No. Ibabay kay Kapanay. Prestado. Prestado. Sa gitna. Tatapik. Left ball tayo. Number 20, yung bola mo lumabas kay Sir Diego. Balagay! No! No, number 10, 17, Jega! Jega, wow! Ah! Tago na nagawan, tatapik! Oh, good pass by Jega to number 10, Restado. 2-0. Silent. Tiniran ng tres. No! Rebound by Jega. Oy, naman ni Sergio. Sergio. Grabe naman yun. Wow, side ball. Wednesday, puno na tayo, no? Grabe, nakapaba ko lang, puno kagad. Balagay, solo pass kay Sergio. And wow! Grabe ka naman, Sergio. Grabe naman yun. Grabe naman yun. Tuesday, meron tayo ulit. Meron na. Meron. Sarap. Lalaro na ako bukas. Corazon, pursue. Pass to the news, sayang. Down ni Bessin. Bigay kay number 20. Number 20. Wala. Nagkaroon na gawa na ako ni Perez. Binigay kay Prestado. Passing attack. Binigay kanyang kampe. Umatake. Foul. 2 shots tayo. 2 shots. Grabe naman yun. Bukas meron tayo ulit. Tuesday. Puno lang ito. Three-two. Wow! Grabe naman Perez! 5-2 ang score. Number 20, Lolo pass. Sergio for 2. Wow! Closer! Grabe naman hook shot yun. Sinen. Sergio. Grabe, Sergio. Number 10, to Perez. Fake and shoot. No! Jega! Jega power! Nice fake. Grabe si Jega. Yun. Shoot. Perez. For 2. Oy! Naway Quazon. Nagkaroon ng gawan. Uy! Traveling. Traveling. Philip Ben. Number 10, Restado. Driving the ball. Kagitna. Oy! Left ball. Number 20. Papakay Balagay. Balagay. Grabe naman yun. Hindi natin ang kilalim. 6-5. Number 10, Prestado. Taking number 7. No. Rebound by Messi. Papakay number 20. Number 20.
boxing. What a ball movement. Grabe ka naman, Sergi. Tuwason for 2. No. Nawa ni Manlalay. Uy, grabe naman yun. Balatay. Bigay kay Sergio. For 2. Nawa ngayon ni Prestado. Oy! Prestado. Ang tulas mo. Bigay kay Tuwason. Change card tayo. Wow! What a play by Prestado. 7-8. Lamang pa rin ang isa. Ang Team Keo. Side. Bigay kay Bessin. Fake. Bigay kay Sergio. Wow! Grabe naman. 7-10. Prestado. Driving the ball. Bigay kay Tuwason. Bigay kay Perez. Perez bumaba. Bigay kay Jega. Short. Sergio. Pass break opportunity. That is stolen by Prestado. Prestado the pass kay Perez. Masyado malakas. Number 20. Number 16. To number 8. To number 10. To number 14. Oh, wala ni number 10. Prestado. Pass break opportunity kay Jega. Jega. Spin. Hey! Jega pa rin. Nawa ni Tuwason. Tuwason. Balik kay Jega. 3 seconds. Number 20. Niyababa ang bola. Pumukol na 3. Tapos, nawa ni Perez. To Prestado. Prestado. Bigay kay Tuwason. For 3. Short. Ang bago ng laso. Sayang. Balanay. Bigay kay Sir Kim. Sir Kim. Short. Nawa ni Tuwason. Bigay kay Prestado. Prestado. Bigay kay Perez. What? Perez. Boss T. In the paint. 9-10 ang score naman pa rin ng isa ang Team Keo. Let's go, Boss T. Bessin. Bigay kay number 20. No. Nawa ni Prestado. Prestado. Nawa ni Saide. Bigay kay Benny. Last minute. Nagkaroon na guman. Nawa ni Perez. Binigay kay Tuwason. Nawa ni number 20. To Benny. To Balanay. Wow! Well done. Laman ng tatlo. Until Balanay. Stolen by Sergio. Pass break opportunity. Bigay kay Slider. To Sergio. To number 20. 49. Tuwason. Driving the ball. Bigay kay Guevara. 11-14. Tatlo lang. Last 1 minute and 2 seconds. 15 to shoot. Benson for 3. No. Now Sergio. 10 to shoot. Sergio. Wala. Nagkakaluan. Tuwason. 40 seconds. Tuwason. Tumira na 3 for the tie. What? All of 14. 3-point. My goodness. Just 25 seconds. On 14. Para nag-secret training to. Slide in. Hey! Grabe si Kim Saide. 16-14 na ang score. Last 14 seconds. Grabe ni Saide. 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 Baka Saide yan. Wala.
Tira mo. Tira mo. Ay, naman. Tingin Malalay. 10 seconds. 7 seconds. Penalty tayo. Penalty. Last 5 seconds lang natitira. 14-16. Dalawa lang ang lamang. Pag-sumot, 4 ang lamang. Dalawa lang naman. Dalawa. Ginawang tatlo ni Sir Jeffrey. 14-17. Last 5 seconds na lang, ha? Next game. Balik. Ayan na. 3. Next game. Sir Troy, yung apat mo, sila Uwo.